Iya, sikit tok nabae margane wektune wis mendesek-mendesek. Ayo Kang Kaman. Biasa nganggo kasih dul. Liana sih pada mengtidur, liana mengti, liana kayak gunamburi kayangan. Bulan. Wong siji batu sikina lara. Ya, jempolnya ketekuk. jempolnya ketekuk. Ya. Aduh, anggone kesuntik ngambok. Ya kek, kowe divaksin. Oh iya. Anggone divaksin. Vaksin, Pak. Jajan jempolnya kok ketek dul. Jempolnya kok ketek Alah. Mantap. Kowe lu bocah kualat kowe. Nah, oke. Jempol anget siji. Jempol anget dul. Apa nomor siji? Ora. Gimana liane main? Oh, karena sini si gemjang ditokna. Iya. Yuk.
Dia mandi tengah tradisi. Iya. Mandi garap ya Dul. Iya, iya. Iya. Oh mandi bisa kesel deh. Sana yang kan ya wenang. Iya. Mandi kan saya gua nenggon. Dia mandi garapanannya. Iya. Gue apa kepriwe Dul? Ada. Gue apa bisa dene au korban. Anu kayak kan kayak vaksin kayak ya. Ada. Ya arane berapa ya. Oh, gue anu kena penyakit. Apa? Anu penyakit gatel. Anak rek-reknya ya. Dijajal kene iki. Dadah. Apa tuh? Aduh. Kenapa? Dia kok malah warni. Aduh. Ya, garong anu mulane depan mak bokong Lah samangane bodong cabut dome kaki khas. Ya men. Ya. Men. Tandurane kaki khas. Gue kayak yang penting buas teman. Ya. Alah, digoreng-goreng nyolong ketemu Bang. Iya, gue lemo dia. Nah. Terus gue sing abang gue. Ya gue sing kayak menyawak. Apa? Oleh kayak manuk. Ya kayak terus kau malah jaluk bakso kan kau. Mana dus? Kan ya dus. Ya, gue nung caranya kepengen kenalan karo bocah cilik. Oh iya. Iya. Dul, Salah. dengarin ya Dul. Ya ngarit apa ya? Yang anu anak suka Dul. Kata ya. Ya, kayak usau propaganda YouTube, kayak bocah gini. Dengan yang paling pintar. Yang Don, ya Don. Main merdeka tuh lagi 7 butisan. Kan lagi ya cara-cara lagi zaman merdeka. Ya aja. Ayo tangan Bus. Apa karepen ngaku geding Dul? Ya sebenarnya udah betul. Aduh, iya gugur kasih. Mari teh saking akeh dalan. Ya lu kasih tebak. Ya betul. Dan alah piuk gue.
kasih kondisi. Barong jekole laren ngeratak banget jebung bajine. Kan teko maning kasih gede. Kowe kemerang ase kowe. Kowe gradonge. Kucu. Nonton apa, Don? Gradonge nonton apa, Don? Heh? Gue ini cagak bendera. Apa? Gue caranya anu gak dadak harus di rumah. Apa drama nonton rumah kasih? Kene cawang Dul. Iya. Ada salah. Halo, dadah. Halo, selamat pagi. Ya. Jangan gue kakak baru deklan nih. Gerakas. Baru deklan aja gerakas gue. Iya. Sekarang gue beli sikin. Sekarang gue ganti jempolnya mumut gue. Dah. Us, nih. Macam itu gue. Gue bahaya gue nu baru badon acara gue. Yang ngikut bendera 17 Agustus tahun 45. Gue agar timbang 5 gue timbang ibu. Ngarep. Mau. Gue jajan gue sindak nang takan di sindak nang. Tidak ngarep. Baca sih. Gue orang deselan, orang usah deselan, mau gedenya mau panas-panas. Gue usah dosa kayak baik. Jangan apa mangan temenan Dul. Barong. Gue makan gue, makan sing putih, gue ini makan gerakas gue. So makanan tengah Dul, tengah kan pada kekepungan karena ya terus cekerodongi. Wis, aku tuh merek. Gara-gara kapan gue kena merek gue. Ya, oke. Kurang ngerti kan tangannya mesti wis menganah wis. Iya, mesti tangannya wis menganah jajar dibuka sih. Oke. Mesti tangannya double kan wis. Ya gue si Dika subuh. Iya. Ada. Main kepada mangan bareng. Iya. Priben? Hah? Alah, barong. Kepriben tuh? Barong adalah kacang atom malah. Jeruk kacang atom? Ya. Wah, gila nih. Sing abang ya suara sama. Jajal kayak gue sing abang sing mau dekis ngamburi bae anu. Anu bareng mantan perwira gue. Beter kayak bareng sikirem. Sikirem sini kurang ketang dasar diketak nasi dikawis tong. Garis sidik-sidik tong. Orang dijaga-jaga nomor sikil loh. Ya, sikit. Jalur gede karena baik mana-mana. Iya, bukan api karena baik, bukan harus makan. Ada sekali terima. Dia orang gitu makan dul. Nah, ya gue baik banyak.
siang. Sudah